वेलकम टू फिजिकल एंड एजुकेशनल एकेडमी। तो भाई मैंने आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आम कथा हवा कि आपण मैंने जानते जो मैंने भी सबू राज्य में पाठ पढ़ाई बहुत सारा आशायी आमर चाहती स्कूल मानक पाठ पढ़ाई जदि आपण मानकर इच्छा थाए तो आपन को गोटे सिटी कोर्स कि बीएड रो कोर्स गोटे करा पड़े जोटा कि कंपलसरी आम ओडिशा रे। जदि आप सिटी कि बीएड कर तो आपण मानक इलिजिबिलिटी ही हेनी कि आप कौन स्कूल पढ़ाई कि कौन हाईस्कल पाठ पढ़ाई किंतु वर्तमान अति दुखर सहित कहूँ पड़ुछि राज्य सरकार जो भूल नीति मु जोड़ा कहे सब भूल नीति पाई बहुत सारा आशायी वंचित होगा चाहते ना। वर्तमान कथा कौन ना बहुत सारा यूट्यूब रे आपण मैंने देखिए गोटे समाज पेपर को फास्ट मु धन्यवाद देवाक चाहूँगी। से गोटे इश्यू रेज करते किछि दिन तले कि 28 पर बीएड मना तो जनरल कैटेगरी जदि आपण बयस 1 मई 1/5/2025 रे 28 वर्ष क्रॉस हो जाउछि तो आपण माने बीएड करि परिबे ना, गवर्नमेंट बीएड करि परिबे ना। तो कौन पाई ए नियम वर्तमान सुधा लागू रही। तो किछि यूट्यूबर माने मु देखुछि जो माने भी एजुकेशन लाइन सहित संश्लिष्ट अछंती से माने काउंटर कर टॉपिक को कि ये कथा तो एबे नुह एटा 2014 रु अच्छी तो ये नुआ कथा कौन। तो देखंतु आपण माने जो कथा कहउछंती सेटा ऑलरेडी ओडिशा लोक जानि 2014 रु बीएड स्टार्ट हेछि 2014 रु बीएड रो जहाँ भी बयस सीमा जहाँ भी ये अच्छी सेटा सब स्टार्ट हेछि सेटा समस्त जानि 2014 रु से नियम लागू अच्छी से किसी नुआ नुह। किंतु कथा होची आगरू गोटे जिनस भूल चलता बोली वर्तमान भी आमे कौन आखि आउ कान दीटा बंद करदे तो अत्यंत दुखर सहित कहूँ पड़ुछि। बहुत बड़ बड़ यूट्यूबर माने ये प्रोसेस को समर्थन करुँच कि नाई बयस सीमा बढ़ेवा आवश्यक ना कौन पाइना से आगरू चलता कहवा अनुसार जहाँ भी आगरू चलता भूल चलता सेटा एबे भी सेमती भूल आकार रो। तो प्रथमे मु गोटे कथा कही रखा चाहूँगी समस्ते वीडियो को यथेष्ट मात्रा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जो माने भी बयस रिलैक्सेशन चाहूच मु गोटे व्हाट्सएप रे गोटे ग्रुप क्रिएट करिछि सेठी इमीडिएटली जॉइन करो। इमीडिएटली आमे से व्हाट्सएप ग्रुप रे इन्फॉर्मेशन दिया जिवो कि फर्दर प्रोसेस हमर कौन रहिबो। तो 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन केमती आपन को मिल पारिबो से दिगरे आमे काम करि परिबा जदि आपण माने कोऑपरेट करिवे तेबे ए दिगरे आमे आगु को बढ़िबो। तो जो माने फास्ट कथा कहि दउछि जो माने आपण माने को डिमोटिवेट करूछंती जो यूट्यूबर बड़ बड़ यूट्यूबर माने कि एटा तो 2014 मसिया रो ए रूल लागू अछि तो एबे कोन पय आवाज उठुछि। तो एबे एथि पय आवाज उठुछि कि आगुरु आपण माने सब देखि कि कान बंद करिकि रहउतले तो सेथि पय एबे आवाज उठुछि आ हमको आवाज हेकु पडुछि। जदि आपण माने निजे ए काम को आगुरु कर दैथांते किबा गवर्नमेंट तरफ रो भी किछि स्टेप नै निया जाइथांता तो आमको एबे आसिक ए विषय कहया पड़ न। जेहेतु गवर्नमेंट किछि करूनी कि कहीं भी यूट्यूबर माने या ऊपर आवाज उठाऊ नथिले एबे धीरे धीरे कसस होइकि आवाज उठाउछंती तेणु एबे ही कथाटा बाहर को आसुछि। तो यार मतलब या नुह जे आगुरु गोटे जिनस भूल चलथिला बोली एबे से जिनस सेमती रिपीटेड आमे चलिया को दबा। तो फास्ट कथा है एज रिलैक्सेशन ऊपर को आसुछि। तो जेहेतु गवर्नमेंट वर्तमान सुधा जहाँ भी खबर मिलूँ ओएसपीआरबी रे 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन हाईकोर्ट रो ऑर्डर पर गवर्नमेंट देइछि तो बीएड रे भी सेमती 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन लागू होगा दरकार। अच्छा एज रिलैक्सेशन को केबेटू काउंट करा जाउछि से विषय भी मु कहि दउछि। जदि आपण मानकर बयस 1 मई 2025 रे आपणकर बयस जहाँ भी होची ताको आपण से अनुसार हिसाब करिके कैलकुलेट करेंगे। तो जो मानकर बीएड अप्लाई 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन आवश्यक अच्छी तो इमीडिएटली ए ग्रुप रे जॉइन हुंतु सो दैट आमे किछि स्टेप नहीं पारिबु। मु ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दोछि आ केवल जो मानकर एज दरकार बीएड अप्लाई करिया पय से माने ही ए ग्रुप रे जॉइन करिवे। आ जो माने जदि मु देखिबी कि सफिशिएंट कैंडिडेट ग्रुप रे जॉइन करूछंती और से डिमांड अच्छी कि नहीं बयस सीमा 3 वर्ष बढ़ा जाऊ सब कैटेगरी
यूआर कैटेगरी बयस को 28 ରୁ 31 କରାଯାଉ। ସବୁ ବର୍ଗର ଓମେନ୍ ଏସି ଏସ୍ ଟି ଏସି ବି ସି ବୟସ ଯାହା ଅଛି 33 ବର୍ଷ ସେଟାକୁ 36 କରାଯାଉ। ଏତିକି ରହୁଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ତ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 10 ତାରିଖ। ଅଲରେଡ଼ି ବି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କନସର୍ନଟାକୁ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଏଇଟା 2014 ମସିହାରୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆବାଜ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦରକାର। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଯେଉଁ ବି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବୟସ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କନସିଡ଼ର କରି ସବୁ ଜବ୍ରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେବ। ମେ ବି ସେତେବେଳକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆଉ ସରକାର ନେଇପାରିବେନି, ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଲା OACPIRB ଟାଇମ୍ରେ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି OACPIRB ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଗୋଟେ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କି ଏବେ ଆମେ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛି କି ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ନକରି ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏବେ ଯେମିତି ବିଏଡ଼୍ରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 28 ଇୟର୍ସ, ତ ବହୁତ ସାରା ମେଧାବୀ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାहे ସେ ଜେନେରାଲ୍ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାଟେଗୋରୀରେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ୍ ବର୍ଗରେ 28 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 3 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦରକାର, ଚାहे ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ କାଟେଗୋରୀର ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ 28 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର 31 ଦରକାର, କିମ୍ବା ଓମେନ୍ SC ST SBC ଯେଉଁମାନଙ୍କର 33 ବର୍ଷ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 36 ବର୍ଷ ଦରକାର। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ୱିଦିନ୍ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଲା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେବେ ତେବେ କିଛିଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରିବ ଆଉ ବୟସ ବି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଜବ୍ରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଅପରେଟ୍ ନ କରିବେ ତେବେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ରହିଯିବ 28 ବର୍ଷ ହେଇକି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୟସ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୟସ ଦରକାର ବିଏଡ଼୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।